अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 19 बरस कबल मई की 8 तारीख की सुबह तो कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हुए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के जहनों में दूसरे टेस्ट मैच के अलावा कोई दूसरी बात ना थी, जो कुछ देर बाद ही नेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाला था। हर कोई इसी की तैयारी में मगन था। कुछ खिलाड़ी नाश्ता कर रहे थे, कुछ अपने कमरों में तैयार हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना सोचा होगा कि अगले चंद लम्हात में उन्हें दिल दहला देने वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को स्टेडियम ले जाने वाली बस तैयार खड़ी थी कि अचानक उनके होटल के सामने ही वाक़या शेरटन होटल की सड़क पर ज़ोरदार धमाका हुआ। ये एक कार बम धमाका था जिसका हदफ फ्रांसीसी इंजीनियर्स थे जो शेरटन होटल से निकलकर अपनी बस में सवार हुए थे। ये फ्रांसीसी इंजीनियर्स अगोस्टा अब्दोज की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए थे और इस धमाके के नतीजे में 11 फ्रांसीसी इंजीनियर समेत 17 अफराद हलाक हो गए। धमाके के कुछ देर बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स खौफ के आलम में होटल के स्विमिंग पूल के सामने जा बैठे और फिर आईसीसी मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुनव्वर राना और न्यूजीलैंड की टीम के मैनेजर जेफ क्रोव ने हंगामी तौर पर तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौरा ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के लिए ये एक खौफनाक सूरत हाल थी और वो आज भी ये वाक़या बयान करते हुए लरज़ जाते हैं। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ कहते हैं कि वो धमाके वाली सुबह देर से उठे थे। गुस्ल लेने के बाद मैं फजर की कज़ा पढ़ रहा था कि जैसे ही सलाम फेरा एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था। मैंने शोलों में लिपटी बस को ऊपर जाते देखा। मेरे कमरे की खिड़की के शीशे टूट चुके थे और हमारे कमरों के दरवाजे बंद हो गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल पाया। मेरे सामने शुएब अख्तर के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने लातें मार कर दरवाज़ा खोला और उन्हें बाहर निकाला। इस सीरीज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान वकार यूनुस इस वाक़या को बयान करते हुए कहते हैं कि धमाके के बाद खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। तमाम लिफ्टें बंद थीं और हमें सीढ़ियों के रास्ते नीचे आना पड़ा था। होटल की लॉबी तबाह हाल मंजर पेश कर रही थी। हर तरफ शीशे ही शीशे बिखरे हुए थे और कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये इमारत किसी भी वक्त गिर जाएगी। उस वक्त किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। आज इतना अरसा हो जाने के बाद भी जब इस वाक़या को याद करते हैं तो जिस्म में बिजली सी दौड़ जाती है। दोस्तों, फास्ट बॉलर शुएब अख्तर इस वाक़या को इस तरह याद करते हैं कि मैं सोफे पर बैठा था कि अचानक खिड़की के पर्दे के पीछे मुझे आग नज़र आई और इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई कि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। इस वाक़या की वजह से आज भी मुझे दाएं कान से सही सुनाई नहीं देता। शुएब अख्तर कहते हैं, राशिद लतीफ़ ने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़कर मुझे बाहर निकाला था। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये हुआ क्या है। क्या किसी ने हमला कर दिया है? मैं सिर्फ इतना कर सका कि अपना पासपोर्ट अपने साथ लेना नहीं भूला और बाहर निकल आया। कॉरिडोर में अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर भाग रहा था, कोई दूसरी तरफ। जब हम सब नीचे आए तो मैंने देखा कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स बैठे हुए रो रहे थे। शुएब अख्तर का कहना है, मुझे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अफसर की इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि वो कह रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं, टेस्ट मैच लंच टाइम के बाद शुरू हो जाएगा। शुएब अख्तर बताते हैं, इस वाक़या का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मुझे कराची आते हुए डर खौफ महसूस होता था। हालांकि मैंने कराची में हड़तालें और फायरिंग भी देखी थी। उन दिनों तो मैं पैदल अलकरम स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाया करता था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी बम धमाका नहीं देखा था। न्यूजीलैंड की इस टीम में ओपनर मार्क रिचर्डसन भी शामिल थे। उन्होंने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनकी बस 5 मिनट बाद स्टेडियम के लिए रवाना होने वाली थी। अगर ये धमाका 5 मिनट बाद होता तो आप सोच सकते हैं कि हम भी बराह रास्त उसकी जद में आ जाते। मार्क रिचर्डसन कहते हैं, मैं अपने कमरे में था और नीचे जाने के लिए तैयार था कि ये धमाका हुआ और शीशे का दरवाज़ा नीचे आ गिरा। खुशकिस्मती से मैं महफूज रहा। ये दौरा बड़े खुशगवार अंदाज में बिला किसी खौफ व खतर जारी था। हम लोग खाने के लिए अपने होटल से बाहर भी गए थे, लेकिन इस एक वाक़या ने सब कुछ बदल दिया।
مارک ریچرڈسن اظہار تفنن کہتے ہیں کہ اگر بم دھماکہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم شعیب اختر کے ہاتھوں نہ بچتے، جو اس دورے میں زبردست بولنگ کر رہے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سیریز میں پاکستان نے لاہور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں سٹیفن فلیمنگ کی اس نیوزی لینڈ ٹیم کو اننگز اور 324 رنز سے شکست دی تھی، جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی 5ویں سب سے بڑی فتح ہے۔ اس میچ میں انضمام الحق نے 329 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی، جبکہ شعیب اختر نے صرف 11 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کر کے نیوزی لینڈ کو پہلی اننگز میں صرف 73 رنز پر آؤٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق ڈائریکٹر بریگیڈیئر منور رانا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہمیں مغربی ذرائع ابلاغ اور ICC میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ بورڈ نے سیکیورٹی کے انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور وہ خود اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس واقعہ کے فوراً بعد میں نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو مارٹن سنیڈن سے فون پر بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ اس واقعہ کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اور اس حملے کا ہدف تھا، لیکن میں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور تمام کریکٹرز کے سامنے ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ اس دورے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوستو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اگرچہ خوش قسمتی سے کبھی بھی براہ راست کسی بھی دہشت گرد حملے کا نشانہ نہیں بنی، لیکن ساتھ ہی قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے ہونے والے اس قسم کے واقعات کی وجہ سے ان کی کرکٹ ضرور متاثر ہوئی ہے۔ کراچی کے واقعہ سے پہلے 1987 میں انہیں سری لنکا کا دورہ اس وقت ادھورا چھوڑ کر وطن واپس جانا پڑا تھا جب دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل کولمبو میں ٹیم ہوٹل کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور نیوزی لینڈ ٹیم کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا کہ وہ فوری طور پر وطن واپس لوٹ جائے۔ اس واقعہ کے بعد سری لنکا 5 سال تک کسی بین الاقوامی میچ کی میزبانی نہیں کر سکا تھا، اور جب 1992 میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی تو نیوزی لینڈ ہی وہ ٹیم تھی جس نے سری لنکا کا دورہ کیا، لیکن شمائی قسمت کے اس دورے میں بھی دہشت گردی کا ایک اور واقعہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں اگرچہ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ جاری رہا لیکن اس کے 5 کھلاڑیوں نے دورہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور وہ وطن واپس چلے گئے۔ ستمبر 2001 میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے پاکستان کے دورے پر روانہ ہوئی تھی، اور ابھی وہ سنگاپور پہنچی تھی کہ 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ دورہ ختم کر دیا گیا اور ٹیم وہیں سے وطن واپس لوٹ گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ حکام کو 9/11 کے واقعہ کے پیش نظر خاص طور پر پشاور میں کھیلنے پر سخت تحفظات تھے، جہاں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔